王出境跑道1-2。Nou, we zijn er weer in China. Gek, het is gelukt. Ah, 谢谢. Yes. Ik sta hier op een geweldig mooie plek aan de Chinees-Russische grens in het uiterste noorden van het land. Daar, achter die rivier, ligt Rusland en voor mij ligt duizenden kilometers aan uitgestrekt grasland. En op deze plek, hier in Binnen-Mongolië, begin ik mijn lange reis zuidwaarts. In een paar maanden tijd zal ik naar het uiterste zuiden reizen van China, aan de Zuid-Chinese Zee. Van de steppen tot de tropen, dwars door het hart van China. In de afgelopen 30 jaar is het leven voor het Chinese volk rigoureus veranderd. Wauw. China werd van derde wereldland een wereldleider. En toch weten wij in het Westen zo weinig over hem. Is er vrijheid op het internet? En wat als je homo bent? Of niet wilt deugen? Waarom is voetbal ineens zo populair? En wie zorgt er voor je als je ziek bent? Ik wil weten hoe Chinezen hun doden begraven. En op mijn reis van noord naar zuid zal ik met mijn fotocamera de antwoorden zoeken. Maar laten we beginnen bij het begin. In het hoge noorden. Wow, dat was heftig. Wow. Kijk, dit is waar we nu zijn. Eigenlijk heel erg noordelijk in China. En hier ligt Rusland, hier ligt Mongolië. En dit gele gebied is de provincie Binnen-Mongolië. En dat bestaat uit graslanden zoals je die hier ook kunt zien. En die graslanden die vormen eigenlijk een heel erg kwetsbaar gebied, want het klimaat is hier genadeloos. In de winter vriest het hier wel 40 tot 50 graden. En in de zomer stijgt het kwik tot 35 of soms wel boven de 40 graden. En als het dan een hele lange tijd niet heeft geregend, zoals nu, namelijk al 3 jaar achtereen, dan kan het wel heel erg hard gaan met die verwoestijning. En dat is waar men hier heel erg bang voor is. Dat straks het hele gebied van de Russische en de Mongoolse grenzen tot aan de hoofdstad Beijing is veranderd in één grote woestijn. Maar waar te beginnen in dit uitgestrekte landschap? De Mongoolse gemeenschappen staan bekend als hecht en behoorlijk gesloten. Dus als je ergens een gids nodig hebt, is het hier. Via via ben ik terechtgekomen bij meneer Jin, een Han-Chinees die naar het schijnt goede contacten heeft in dit gebied. Maar eerst moet ik natuurlijk voorgesteld worden aan zijn familie. Hey, 你好. 这是我夫人，老婆。哎，哎，进屋吧。很高兴认识你。你家？是吧？是。三发车这么好。你猜厉害。自己的羊吗？自己的羊。哦。什么时候杀了？这是头2天杀的。哦。这叫牧区叫手抓肉。
手把肉。这个我想问一下，据我理解啊，这个沙化的后果在这儿，还是在这个周围呢，能看到什么后果吗？年年刮沙尘暴，对吧？还有呢？干旱，这一直都没下雨，草都死了。来了风，草起来以后，降低的风速了。你要从长期来了风，你比如说有了草这么高，它那边拉风，慢慢就草上挂上的土就这面就小多了。你快嘎点肉吃，他也不好意思吃。干嘛呀？我吃饱饱的。你吃的陪他吃的。那这边的汉族跟那个蒙古族的关系怎么样？挺好。挺好。他是蒙族，我是汉族。你是蒙族啊？啊。是吗？是。他没有告诉我。他，太坏了。因为我不会蒙话，就和汉人一样嘛。他是蒙族。你告诉我你是汉族啊，我还记得啊，昨天我不会说蒙古话，我真的生你的气啊！因为我不会蒙语嘛，他不会说蒙语，我就只能说就是会汉语了，就说汉族了嘛，是吧？他父亲是蒙族吗？你不是真正的蒙古族是吧？他妈妈是汉族，他妈妈是汉族，爸爸是蒙古族啊，蒙古族，他爸爸蒙语特好，他们都不会说蒙语，所以他就是半拉蒙古人呗。随我妈的血统了啊，蒙古族不好，就改成汉族了。我那天想找个蒙古媳妇儿，他把我抢走了。拉我没办法，哎呀，怪他是吧？怪他，这特别容易。要他那时候不拽我，我就不要他了。哦，就找个蒙古族的。所以你也不是你的错误是吧？他的错误。他太坏了是吧？太不讲理了是吧？是的。анхны гарааны бөхчүүд маань дэвэн дэвсээр орж ирлээ. За энэ хүү одоо анхны гарааны бөхчүүдийн хан оногийг авах юм. Бирогийн амармент насны чингэхүүтэй. 这个敖包有啥意思？敖包就是这是老乡嘛，系这个敖包以后，就定着这个日子要系敖包，还上来转圆圈，往那扔堆点石头，上去以后摆点那个东西了。系敖包嘛，就是求这一年风调雨顺。这个意思。这个意思呢，就是系敖包，就是说，哎，天旱了，求下雨，风调雨顺，就是，他就是这样的。谁让你们进来的？啊？谁说的？还问我，这不上来问问你吗？不行。啊？不让。什么不行啊？小姐。他想下去，再问了，我跟他说一声来。那你老哥，你过来，我跟你说一声来。跟他说吧。他们这个是一个啥？想照着这个敖包嘛？啊？为什么不行啊？为什么不行？我不跟你说，下去。Het sfeer is hier wat gespannen. Ik sta hier op een berg boven op de plek waar een Naadam Festival gevierd wordt. Dat is een volksfeest waarbij er paarden geraced wordt en straks ook nog geworsteld wordt. En hier vlak boven mij is een heilige ceremonie gaande waarbij de goden worden verzocht om voorspoed. En we mogen niet verder naar boven lopen en worden op een hele botte manier naar beneden weggestuurd. En zojuist had die Mongool zelfs een steen in zijn hand. Dus ik geloof dat het tijd is om te gaan. 那行，那我们下去了啊。我们下去了。Dat begint al lekker. Gelukkig mogen we op het festival beneden wel filmen. De lokale bevolking komt hier kijken naar de sterkste mannen die het voor een paar euro tegen elkaar opnemen. 这挺激溜的。你看，哎呦我操了，这下砸的下够呛。对不对？太坏了，他连给钱。你倒看着哪儿得倒，他这摔跤就是搁起盖一倒就算倒地了。这不是吗？他倒了给他20块钱就。那蒙古族为什么这么喜欢摔跤呢？要是乒乓球、篮球没有，都没有这。没有，牧区都没有，因为都是草原。哎，他就喜欢就是个摔跤器嘛。
他就这样的爱好。在这边啊，我感觉这个蒙古族啊， 좋은 소리를 어떤 소리를 전투 그러고 어르신기 나라보다가 되게 전투 그러고 不太礼貌， 어렸을 때 고무줄 不是不礼貌，就是特别直接， 그때 훨씬 전투 그러고 知道我的意思吗？我知道，不怎么热情。这个 나한날 스테이지 날 스테이지 속설은 他是蒙古族人是最好的 나의 人， 노래 모른 적 是吗？没有私心杂念。哦，他刚让你上那个啥呢，他有讲究的。 你要上去了，记住吧，你就跟主办方上去后，带着那个奶豆腐糖啊，我转着奥包，聚会给人搁上东西，这就你可以去上了。女的更不让上，女的不有立桨脏嘛。哦，我没有知道吧？你不知道，我跟你说别上，我想跟你解释，你挺犟的，我就。但是我也没有知道，你也没有给我解释啊。我让你下来，不是咱俩下来，我跟你说，你不听我的呀。我不听你啊，对不起。所以。意思是我不怎么礼貌，对不对？不是他们，不是他们，是我的问题，你的问题。哦。 不知道谁给他送了钱了呢？这我还不懂这个，他怎么？都早都进了，进了，现在正往过拉呢。早都进了。在讨论什么？在讨论草，我们讨论喂牛。喂牛？哦，买草喂牛，多少钱一吨？多少钱一吨？嗯。这天旱咋回事呢？赚不了钱吗？啊？赚不了钱吗？挣不了钱，没草嘛。哦。掏高价钱买草。哎，你中国语真好。 还不算特别好吧？行啊，这是你的草场。嗯，现在成了沙漠了嘛。过去这就没，这就说是，你看这草根这不都旱死了吗？这不草都旱死了，这可以说是，这都已经死了，没有一点水分都没有了。它已经死了。是的。再下雨只能再发新芽。太干了。太干了，就是一点水分都没有了嘛。 他因为啥？他没草，他就只能花钱买草。他挣了钱，他就得买草，把羊卖了挣点钱得买草，还得下一年再繁殖，这种，它属于什么恶性循环了？是的，恶性循环。恶性循环了嘛。那如果明年也不长草的话，那怎么办呢？不说明年不长草，到了今年17年的秋天不长草，就你生畜全部卖掉转产了。 你呀，然后呢？去打工去了。去打工去了。我只能打工去了，不长草买不起草了，没钱。所以我就烦，我脾气暴，只能就是破产，宣布破产。哎，这起点说在这儿呢，怎么还没来到呢？ 这里有没有这个沙漠化呢？这没有，这沙漠化那里有沙漠化。前面那边是沙漠化的。现在能看到那里还沙漠化的。找不到他们吗？找到了。这是起点，咱路往回跑。好，到了啊！到了，起点。Nou, we zijn er. Het is wel heel erg grappig, want het is eigenlijk op een... Het lijkt nogal een willekeurige plek waar we staan, namelijk te midden van de graslanden. En dit is waar de races straks gaan beginnen. Er zijn nog niet zo heel veel mensen, want op het laatste moment wordt iedereen hier opgetrommeld. Er wordt gezegd, kom, zullen we morgen gaan racen? Dan bellen ze elkaar. Dan sta je hier dus in the middle of nowhere, op de graslanden, met de oprukkende woestijn en de windmolens op de achtergrond. 你挺快的啊！我直接从宝台这么来的嘛。这么来的啊！你要不绕那么一大圈多远？那啥，你往那么搬过去了东西？没有，政府一点啥也没有，还动静没有。他们不是这沙窝的吗？国家要把它那个治理一下子。好多人把它搬迁去。搬迁去搬到别处去，把这个沙窝子要威风的国家调这个。为了沙漠化啊，沙漠化。也把你
搬迁区吗？嗯，那个沙漠化这么严重吗？严重。他说5年之后，5年以后，他不一定能来不来。这都是可能会搬迁永久不让你来。哦。别处的不没有你家地方，分了嘛，草场分了以后你游牧不了。过去在10年前，不是03年分的草场，从那以前就游牧。你比如说哪草好，搬着蒙包就去那个草好的地方，就是天天那么游牧，一年四季咱也得最少3次游牧，那种的省草场。没有破坏这个草场，现在都固定，没有走的地方。今天会有几个人去赛马呢？这现在这是4批，现在有20多个吧。从那头来了。哪匹马是最快的呀？你的呀？现在谁都不敢说我的马快，等比完了才知道，是吧？等拿金牌就知道了。肯定会。但是人心里想的肯定是我的马快，但是你一比，他就不知道谁的快，是吧？那是从哪儿？我给你做，所有的车该走的都走，车不能跟马。We gaan zo beginnen.到了，这两个刚刚到，这两个班。在哪？怎么样？怎么样？今天赛马第3啊？你几名啊？我还是快乐。哦。第1名有没有什么奖金什么的？给个羊，给个奖，给个羊，羊一个羊，一只羊，哦，不错，这不他来的。急了羊。我这第4个。这第3个呢？第3。第3个。第4的发完了，找第3。老拿冠军的人今天跑第4有点心情不好。心情不好，没赢的话就心情不好。装马吧。Hij is chagrijnig. 4e geworden. Niet gewonnen, niet het schaap gewonnen. Wel 400 yuan. Hij zegt dat zijn paard een beetje verkouden was. 'De Mongoolse paardenfokker heet meneer Sai en hij is een vriend van mijn chauffeur, meneer Jin. Sai heeft me uitgenodigd op de boerderij, waar hij door de droogte binnenkort weg moet. Mijn家不在这儿，在后面呢，不在这儿。后面。把鱼的这地方风大，沙尘暴太大了，就有10来级那风。它今年是太天旱，今年的风也大。那沙窝那风最起码鱼出去，今年那个风啊，鱼出去有7、8米吧。原来那个地方沙化。这是你家啊？就它今年太旱了，啥呢？光吃不长。每年下着雨以后，谁吃谁长，那都只炒的3角面嘛。那政府想什么办法呢？政府就是帮你搬迁啊？搬迁就是让人，这地方人可以待，但是不允许养牧。
不允许啊养牧。养牧，人可以在这住。哦，说是这么说，但是我们从小长大，养牧的人，你一下子说不养牧了，你干啥去吧？不知道啊。啊，真不知道干啥。嗯。那你担心吗？也担心啊。哪怕我们那只，你比如现在我们养，40头牛，我那只我们养了20头牛，就在这看着，哪怕不咋生活不宽裕，在自己草场上待着舒服，自由。哎，那你骑过马是吧？嗯。但是你做法，你到现在6月30号以前必须搬，到现在动静没有，不知道到底能搬还是不搬，我们也具体闹不清楚。过去游牧不是这样，游牧是这操场都是大家伙的，谁想去哪就去哪，一年最少搬3次，最标准是4次。游牧组现在就固定这样，就在这地方，一年4季都在这。这种地方夏天它割旱，生鱼吃了没事走。什么意思？咳嗽？它有起尘土啊，它就往鼻子里吸呀。容易感冒吗？容易感冒，容易得肺炎。得肺炎？都有。哦。你可能你会不在这儿的话，会很想念这个地方吗？是。Vroeger trokken de nomaden verder als het vee niet genoeg gras meer had. En daarmee bleef de schade aan het grasland beperkt. Maar dat was in de tijd dat de Mongoolse nomaden ook zo'n beetje de enige bewoners waren van deze graslanden. Tegenwoordig zijn er veel meer boeren en veel meer vee. Dus er moet iets gebeuren om een ramp af te wenden. Mijn chauffeur, meneer Jin, is eigenlijk een schapenboer. Hij verdient een centje bij door zijn schapen als proefkonijn te laten dienen in een wetenschappelijk experiment van de Universiteit van Beijing. De bedoeling van het experiment is om te kijken hoeveel schade de grazende schapen nou eigenlijk aanrichten. 那我去圈养吧，圈养去。我让你看去凉了去吧，就我那羊。哎，哎。哎呀！哎！ Dan zeggen ze dat schapenhoeden een relaxed baantje is. Gaat niet vanzelf. Wat een kwana. 这个轮区，这是一共是264只羊，24个区，不同的区有不同的羊数，不同的母数。这个是你看是对照嘛，10几个对照区以后，那块绿绿的是就是多年不放牧嘛，你看多好操场。 3个角，4个角，4个角，4个角。 159是我妈的吧？哦。39.8，39.8了，行了。这个称一称，为什么要这个试验要怎么做？它原来是35.5啊。哦。隔了将近1个月啊，它长了4.3。4.3啊，它是这个羊试验的羊。 今天主要旱嘛，要不旱的好的话，皮质羊还要长成。
将来以后给牧民一个大幅多亩地能养一个羊，养一只羊，哎。你看看他们高兴极了啊，放开了。刚才给人圈到笼子里头这样的嘛。对了。啊。 Ik besluit om een paar honderd kilometer verderop een kijkje te gaan nemen. En zie daar nog steeds hetzelfde eindeloze grasland. Nou ja, grasland. Het enige verschil is dat er hier overal aan de horizon rokende schoorstenen en fabrieken verschijnen. 到处都有煤矿。一共就是3个。在煤矿里，你打了几年工？我上了2年、3年吧，3年。3年。现在我们去哪儿呢？你去就现在这嘎有个井工矿的，那个塌陷区，也叫采矿区，我们对。因为最早的时候是小矿，就私人矿那种。私人矿。对。现在被关闭吗？早都关闭了，关闭多少年了？这个私人矿。对，已经关闭多少年了？现在只剩国企了。为什么被关闭呢？它的就是资源，它就是浪费的资源比较多，比如说煤炭，它不可能拿出来那么多。哦，再一个它生产能力它也有限。有限。这呢？前面。这个就是属于就是那个塌陷的那个。对，塌陷的一个小的。怎么会发现呢？第一就是你指的是它矮吧？因为它当时也许就是把这一部分煤炭取走了，当时。Het lijkt wel een bommenkrater, man. 以前就是这种坑太多了，太多，很多很多。能看出来越来越大。那个越来就是现在，而且非常新呢。非常新，对啊。是不是？这个是非常新的。那我们站在这儿不危险吗？按理来说不说嘛，不让进嘛，应该是往后靠一靠的。既然咱就是应该往后靠一靠。对，往后靠一靠，尽量往后靠一靠。你打比方，这个东西你知道它啥时期塌陷吗？你也不知道。对吧？是不是？我们去回填它，就像变成那种情况是啥呢？为了是环境治理，知道吗？知道了。因为这个就是个矿，最早你现在可以看出来，这是一个矿，这是一个矿。我很想去看。你不可能这个东西。为什么不可能？人家不可能让你进去啊。为什么不可能进去？因为你要想进去看这个东西，你要是需要拿你们就是相关的证件。但是我还是特别想去一个煤矿里面看，但是政府没有给我批准。对啊，你政府这个东西，尤其是那个为什么？但是他们也没有给我理由啊什么的。你要说这个井工矿，好像开采就是如果在生产的井工矿，就是全国都一样，好像不允许你们去下去拍摄。De kolenmijnen van Noord-China zijn de afgelopen jaren herhaaldelijk negatief in het nieuws gekomen. Er zou sprake zijn van uitbuiting van mijnwerkers. Maar ook de vervuiling is een terugkerend thema. En dat soort onderwerpen ligt gevoelig bij de overheid. 从这儿的肉眼非常能看得非常清，就是那个是裂缝，就是地表下去的造成的那个裂缝。因为它地表已经是在大面积的在大面积往下塌，所以它需要设置警示的。所以这一片全部都是一个陷区，就沉陷区，但是它这个塌陷的就是不像咱那种直上直下，它是面积比较大嘛，你看。Je ziet hier goed het gevolg van de mijn verderop. Het hele oppervlak dat hier voor ons ligt, is eigenlijk in één stuk aan het verzakken. En 这个地方离那边能下去的那个位置，距离太远吧？有的时候就是我们的一个工作面要达到1000米。1000米，1公里。对。哇塞！就是1000米的长度。那个车来了，也是领导的啊，你们就说就是拍，我就瞎乱拍，他把这一段一会儿掐的，应该是这个矿上的。哪边？这个矿上的。哪边的领导呢？这个矿上的吗？那你说我们应该走吗？不该走，你这已经看到你再走也没有意义了，到时候掐了好了这段。哦，
你不怕吗？我不怕啊，你们正常干嘛？看起来你还是有点紧张呀。紧张又能怎么的？他能杀人吗？你一看到他，你就停止说话了。不，他有啥停止说话呢？那有啥的？他会问咱们，他肯定会问咱们干嘛的。是吗？对他肯定会问咱们。他怎么说呢？他们说就在找拍摄呀。还好没问，就是正常拍摄，这有什么呢？但是我没进你们的矿区，对吧？是的，我是不是没进你们的矿区啊？这个有什么紧张的？好吧，那不是好吧？这个你就现在咱们就是跑，他也就是他要想那啥的话，你也跑不了，对吧？没有怕的，怕啥呀？Ik ben een beetje verrast door de nervositeit van mijn gids. Eigenlijk was ik van plan om zonder toestemming een van de kolenmijnen te gaan bezoeken. Maar ik ben niet meer zo zeker of dat nou zo'n goed idee is. 你好。别人不认，人家还不要，就输了我们放羊呗。没地干啥呀？就放羊的活也挺好，还不累。不累啊？嗯呐。因为是我们家里的人，我们2口都放羊呢。你们是2口都放羊？你好。我们是荷兰的，欧洲的。哦，欧洲的。你们在这放羊的是吧？对，放羊的。这个地方怎么样呢？这地方挺好来的，现在旱嘛。旱。对。草长得不好。嗯呐，他们是。为啥？因为没有水吗？没有水啊。地下没水。他们24个就抽水的哇。啊？他抽干了地下的水。是吗？抽出了。对，都抽干了。抽干了。什么还呀？就还今天暴土，还没有水，水还紧张的，水还不好喝。哦。我们的水你们看喝起都咸咸的。什么不好喝呢？这个水。这就是他们是被污染。可是煤矿的污染的吧？就这块的，他们这块的有的话就给咱这地下有呢。为啥呢？他们就给他们不给他们呗？以前都大平的大草原了都啊，这几年就矿子出来就一个大山了。以前哪有啥山呢？都大草原。遗憾吗？遗憾吗？能不遗憾吗？为什么我们不是在这生的？在这来40年了。那你40年前为什么来这边呢？老家种地吃饱饭没有，种地穷。为什么？因为沙漠化吗？都沙漠。是吧？完了，我们就是干活跑过来的。这个生活，你说越来越困难了。我们这2腿老家没有地，这个没有草原，也没有工作。这搬家了，这你说吧，干1天是1天，这干不了就拉倒了，就这样了。这你咋说吧？那政府也不管，你说找他去了，那不给地方没有，是不是？没有就我们咋整？你说？Ondanks dat ik geen officiële toestemming heb, wil ik toch nog 1 poging doen om iets van de kolenmijn te fotograferen. Volgens mij worden we in de gaten gehouden door die witte auto daar. Het is niet helemaal de bedoeling dat we hier zijn. Ik denk dat we vanaf de rand hier voor ons net in de mijn kunnen kijken. Maar dichterbij dan dit ga ik niet komen, vrees ik. China probeert sinds een paar jaar een milieubewust imago te creëren. Ze lopen voorop bij klimaatakkoorden. En dat is waarschijnlijk ook de reden dat ik de kolenmijnen niet mag bezoeken. Maar wat ik wel mag bezoeken is een windmolen. Want sinds kort mag China zich de grootste producent van windenergie in de wereld noemen.
En dat klinkt natuurlijk een stuk beter dan de grootste kolenproducent van de wereld. Wat ze ook nog steeds zijn. 这台风机几米高呢？95米的，从这儿到。能上去吗？可以。Hij is 95 meter en ik ga er zo meteen naar boven. Nou, daar gaat hij dan. Holy shit. Oh man. 拍到了啊！到了。那这就是最高点是吧？对。Wow. Je ziet eigenlijk zo ver als het oog reikt, zie je de graslanden. Hier en daar een windmolen of een dorpje. Tot zover de promotie van windmolens. Fantastisch natuurlijk. Maar op korte termijn leverden ze nog geen oplossing voor de droogte hier. En onze paardenfokker meneer Sai moet nog steeds verhuizen. 我们现在去哪儿？我们去我们的新家。你们新家？啊，我们想搬的这个家嘛。哦，大概有70公里吧，70。那你在这边不熟悉吧？不熟悉。哦。到了。到了。要搬这儿来。这个房子。嗯。对。这个。嗯。那边呢？啊？这边呢？这是牛棚吗？马棚啊？马棚。嗯嗯。牛棚。嗯。这还没啥也没闹呢。那你们住在这儿，不是住在蒙古包里面啊？蒙古包没搬呢吗？还没搬。啊。你喜欢房子或者喜欢蒙古包啊？还是蒙古包吧，我们祖宗3代住蒙古包吧。啊，你最喜欢在里面住啊？嗯。这区别多大，是吧？区别对，太大了。太大。对。哦，谢谢。什么感觉呢？现在看新家，期待吗？或者还是难受？反正是期待难受都有，你都有。从这来这不习惯，这关键。不习惯。我们从小在那长大的，你虽然这个也能生存，但是不习惯呀。其实要生存也能生存，但是你突然一下让你搬新家，你肯定接受不了。家肯定想的，别说我了，就我那些生婿都想家啊！你不信拿来，他不往后走，都往前走，尤其是我那些马。治理沙化要治理成功也行，我们也在这待上个4、5年。5年。可能你也没法回去那边，对不对？你有没有想过这个事情啊？等那是想过，你要是真是天旱，治理沙化，要是还是那么沙漠，你谁也在那生存不了，你只能是在那看着。那你的蒙古包要放在哪儿呢？蒙古包回来，我要想把蒙古包拿来就扎这儿，空间。这儿。把这铲平它，扎2蒙古包。把这个铲平它。铲平了，一个吧。俩，正好2蒙古包。2个蒙古包。据我的感觉，这个地方还是不错。真的不错。地方是不赖，地方是没错的，但是环境这个玩意儿，也在一个小环境里生存惯了，你让突然拿出那个陌生地方，再好的地方他也想那个地方，是吧？
谁来了？我们朋友啊。朋友。去那他们要给马腿，治马腿，他来叫我。Ik hoor net dat er een paard gewond is hier niet ver vandaan. Dus ik geloof dat er haast bijgeboden is. Let's go. 这个黑夜闹的也不知道是怎么闹的，这玩意儿等到早晨一拳生去，他就腿就坏了。发生了什么？他刮网子了。听不到啊？看看，看看。Wow, dat was heftig. 这叫招，知道吗？我操他妈，真他妈！啥叫招？这叫招，知道吗？老二两个叶树，针头呢？就这么缝行吗？家里有的，都预备好了。你说把那个肉炫进去不行？那个玩意儿，这个剪有剪。用刀吗？那摁不好吗？这种都很细了。De barre omstandigheden waarin de bevolking hier al eeuwen leeft, maakt dat ze totaal zelfredzaam zijn. Boeren als meneer Sai zijn echte alleskunners. Veehouder, worstelaar, monteur en paardenfluisteraar tegelijk. Maar tegen een veranderend klimaat is niemand opgewassen. Thank you for watching. For more on this subject, take a look at the playlist. You can also watch this recommended video. Don't forget to subscribe to our channel and we'll keep you updated on our documentaries.